Selamat pagi jemaat sekalian, kita bersyukur pada pagi hari ini. Setiap kita telah dipanggil Tuhan untuk beribadah. Meskipun kita tidak dapat merayakan Natal di gereja bersama dengan jemaat lainnya. Mari kita merayakan Natal bersama Kristus. Christmas with Christ. Mari jemaat sekalian kita berdiri di rumah masing-masing. Mari kita memulai kebaktian Natal pada pagi hari ini. Kebaktian Natal pada pagi hari ini kita selenggarakan atas pertolongan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. People don't really understand it until you actually see it coming at you in a wall of flame. Engkau Tuhan, di saat kami membutuhkan-Mu. Di manakah Engkau Tuhan, saat kami sungguh bergumul di tahun 2020. Di manakah Engkau Tuhan pada Natal tahun ini. You are the Lord of heaven and earth. The mightiest of all. You are the Lord who loves and cares for us. You are the Savior of us all. Where are you, Lord?
Oh Tuhan, kami sering meragukan Engkau hadir dalam hidup kami. Biarlah hari ini kami merasakan Immanuel sekali lagi. Kiranya sukacita Natal yang dinyanyikan oleh malaikat dapat kita alami di hari ini. Kami mengakui dosa kami. Kami sering mengeluh daripada bersukacita. Kiranya bintang-Mu memimpin langkah kami sesuai dengan perintah-Mu. Kami mengakui dosa kami. Kami sering tidak bersandar kepada firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam Tuhan ada pengampunan dan panggilan untuk terus kembali kepadamu. Karena Engkau telah lahir untuk kami. Christ is born for us. Oh come, all you unfaithful, come, weak and unstable, come, no you are not alone. Oh come, barren and waiting ones, weary of praying, come, see what your God is born, Christ is born, Christ is born for you. Oh come, bitter and broken, come with fears unspoken. Of his perfect love. Oh come, guilty and hiding ones, there is no need to run. See what your God has done. Christ is born, Christ is born. Your God has done. Christ is born, Christ is born, Christ is born for you. Christ is born, oh Christ is born. Christ is born for you.
Dengarlah berita sukacita Natal yang diambil dari Matius pasal 1 ayat 21 yang berkata, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Christmas with Christ. Di hari Natal di tahun 2020 ini kita diingatkan bahwa Tuhan memberikan pengharapan akan kehidupan yang bahkan kelihatan hancur dan tiada masa depan. Jemaat dipersilakan duduk. Christmas with Christ, damai Kristus. Ketika kita hidup tidak terpisahkan dari Kristus dan mengalami Kristus, Sang Putra yang telah dilahirkan untuk setiap kita yang percaya kepadanya. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Hamba yang perkasa, Hamba yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Dapatkan sukacita ketika kita menerima kelahiran Kristus. Allah menerima segala kemuliaan ketika Dia memberikan Kristus. Mari kita semua datang menyembah Dia. Hai, mari berhimpun dan bersukaria. Hai, mari semua ke Betlehem. Lihat yang lahir, Raja bala sorga. Mari datang menyembah, mari datang menyembah, mari datang menyembah Kristus Tuhan. Sang Juru Selamat datang sebagai bayi. Mari datang menyembah Dia. Para malaikat memuji bersama. Mari datang menyembah Dia. Para gembala datang menyembah Dia. Mari datang menyembah Dia. Hai para malaikat, angkatlah suaramu dan bara sorgaku bernyanyilah, memuliakan Allah di tempat
Mari Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, kita akan berdoa bersama-sama. Kepadamu Tuhan, kami mengucap syukur karena hari yang indah yang Tuhan jadikan buat kami untuk memperingati dan merayakan kelahiran Tuhan Yesus yang telah menyatakan kasih-Nya yang sempurna lahir di Bethlehem untuk menyelamatkan umat manusia yang berdosa seperti kami. Kiranya masa-masa pandemi seperti ini kami boleh merasakan kasih karunia Tuhan, damai sejahtera dari Tuhan, sukacita Tuhan, menyertai setiap umat Tuhan, jemaat dan saudara-saudara kami yang merayakan Natal ini. Kami berdoa biarlah Engkau menuntun memimpin setiap kami, khususnya di dalam kebaktian Natal ini. Agar kami menyadari kasih Tuhan yang nyata sehingga kami dapat meresponi dengan ibadah yang hikmat dan sukacita. Engkau memimpin, Engkau menyertai, berikan suasana rohani, berikan juga setiap jemaat yang memiliki hati bersama-sama untuk bersukacita, menyembah, memuji akan kelahiran Tuhan Yesus yang sangat berarti bagi umat manusia. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semua ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, Natal pertama dilalui Maria dengan keadaan lockdown. Jauh dari keluarganya yang ada di Nazaret dan harus berjalan sepanjang kurang lebih 140 km untuk menuju ke Bethlehem. Dan Maria melaluinya dengan kekuatan dari sorga. Setiap kita yang masih mengalami lockdown di rumah masing-masing, mari seperti Maria kita katakan kepada Tuhan perasaan-perasaan kita. Karena Tuhan tahu perasaan kita.
Bapak Ibu sekalian, kelahiran Yesus melalui Maria menjadi pemisah antara masa penantian dan masa penggenapan. Allah sendiri memberikan sebuah tanda. Seorang anak darah akan mengandung dan melahirkan Immanuel. Mari seperti para gembala, kita bersuka cita. Mari kita menyembah Sang Immanuel. Christmas with Christ. Kelahiran anak Allah menunjukkan cinta Allah Bapa yang besar untuk menyelamatkan kita dari murka Allah. Sehingga kita dapat menikmati kehadiran Allah di dalam kehidupan kita. Waktu kecil kita merindukan Natal, hadiah yang indah dan menawan. Namun tak ku sadari seorang bayi telah lahir, bawa keselamatan untuk manusia. Waktu pun berlalu dan kita pun tahu anugerah yang besar dari Bapa yang relakan anaknya disiksa dan disalibkan di bukit Kalvari karena kasih.
Selamat pagi jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Kristus Yesus. 各位主帅弟兄姊妹们， Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya ingin mengucapkan selamat hari Natal untuk setiap kita yang mengikuti acara ini. 讲到之前，我先让大家祝贺圣诞快乐。 Hari ini saya ingin membawakan firman Tuhan dengan tema kesukaan besar untuk seluruh bangsa. 今天的讲题就是大喜的信息是为万国万民的。 Sebelum kita membaca Alkitab dan mendengarkan uraiannya, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. 我们读经听到之前，我们再次低头祷告。 Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepada Engkau. 我们在天上的父，我们谢谢你， Karena pada hari yang berbahagia ini, kami boleh mengadakan kebaktian untuk memperingati kelahiran-Mu 2000 tahun yang lalu. 在今天喜庆的日子，我们可以纪念到2000多年以前的一个事件，那就是圣诞夜。 Berkatilah pembacaan firman-Mu ya Tuhan. 求主你赐福我们今天所听得到。 Urapilah penyampaian firman-Mu ini. 你告我们两位仆人把信息回传得清楚流利。 Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. 奉主耶稣的名，我们祷告。 Amin. 阿门。 Kita bersama-sama akan membaca dari Injil Lukas pasal 2 ayat 8 sampai ayat 18. 我们一起来读路加福音第2章第8节到第14节。 Pembacaan Alkitab hanya akan disampaikan di dalam bahasa Indonesia. 我们这是用英语来读。 Demikian firman Tuhan berkata, di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka. Dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka. Dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaling di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bara tentara surga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. 读经到此为止。 Jemaat Tuhan yang terkasih, setiap tahun pada hari-hari menjelang Natal, banyak orang sudah bertamasya keluar kota atau keluar negeri. 主所爱的弟兄姊妹们，通常在圣诞的期间，我们经常都出外去旅游。 Di kota Surabaya, plaza, restoran, hotel, tempat tamasya dipenuhi dengan orang yang berwajah gembira. 在我们的住水的湿水处，我们也看到许多人，无论在商场在哪里，都看到他们以喜乐的心来欢庆圣诞。 Gereja juga banyak mengadakan perayaan Natal dengan lagu-lagu Natal yang hikmat dan gembira. 教会也播放出那些喜乐的圣诞歌。 Tapi pada tahun ini, pola hidup manusia berubah total 180 derajat. 但在今年的圣诞的气氛却是差不多180度的转变。 Banyak tempat yang dahulu ramai dikunjungi orang, sekarang menjadi sepi. 许多的地方是以前已经拥挤了人的地方，现在却变成那样的肃静。 Di mana-mana manusia saling menjaga jarak. 我们到处都是保守自守自己， Tampak wajah yang tegang dan bermasker. 我们面容都带着一个紧张的一个面孔，也是戴了口罩。 Mengapa pola hidup manusia bisa demikian? 为何我们的生活方式有这样大的改变呢？ Penyebab dari semua perubahan ini adalah karena virus corona. 这一切的大改变呢，就是因着新冠肺炎。 Meskipun keberadaan virus ini teramat kecil dan tidak tampak oleh mata manusia. 虽然这个细菌是那样的微小，但是肉眼不能看到的。 Tapi ia mempunyai daya tular, daya rusak, dan mematikan. 但是它的传染力是那样的厉害， Ia menyerang siapapun yang tidak waspada. 它随时侵袭那些不留意的人。 Seorang yang bernama Doni Monardo
adalah ketua Satgas COVID-19 berkata demikian. 罗尼莫纳多就是这个管理这是一些病菌侵入的人。 Ia mengatakan COVID-19 adalah silent killer. Tak terhitung banyaknya pejabat yang meninggal dunia. 新冠肺炎乃是一个无声的杀手，已经杀了许多的人。 Karena itu pertanyaan kita adalah, apa solusi untuk menangkal virus corona yang semakin ganas ini? 因此，我们所问的问题，那就是什么办法，我们可以杀害这些厉害的新冠肺炎？ Inilah yang dinanti-nantikan manusia masa kini, yaitu vaksin virus corona. 这就是我们所等待的新冠肺炎的疫苗。 Kita manusia berharap dengan penyuntikan vaksin ini, dunia bisa normal kembali. 我们希望借助我们的疫苗，我们可以抵挡这些疾病。 Karena itu di Amerika, di kota Mexican, di mana pabriknya itu memproduksi vaksin corona ini. Saudara-saudara, waktu truk-truk mengangkut vaksin ini, semua orang sangat bergembira sekali. 美国密歇根这个地方所出产的新冠肺炎疫苗，当开始再到各个地方的时候，大家都等待，以欢乐的心情来等待它的来到。 Ketika truk-truk yang membawa vaksin ini melewati jalan, saudara, penduduk berdiri di pinggir jalan, bersuka cita memberikan tepuk tangan kepada truk-truk membawa vaksin corona itu. 当货车开始要运到各个地方的时候，大家在那里都高声的拍手，喜乐的心，借着这疫苗，我们可以得着医治。 Vaksin corona adalah kabar sukacita bagi manusia saat ini. 这个时候，疫苗对我们人类来说是一个大喜的信息。 Tapi Bapak Ibu sekalian, sementara umat manusia sedang berharap cemas akan keberhasilan vaksin corona. 但是在我们正在等待疫苗来到期间， Tetapi sayang sekali, banyak orang tidak menyadari bahwa di dalam diri setiap manusia ada semacam virus yang jauh lebih dahsyat, jauh lebih hebat daya rusaknya dibandingkan virus manapun. 是非常的可惜，我们人类在我们心中存有这些杀害的病毒，是比这个新冠肺炎病毒更加厉害的。 Virus ini tidak saja membawa kematian fisik, tapi juga kebinasaan jiwa. 这些病毒并不是带来我们生命的威胁，但是它却杀害使我们的灵魂灭亡。 Virus yang mematikan ini disebut dengan dosa. 这个病毒那就是罪恶， Ia telah ada sejak manusia dalam kandungan ibu. 在我们在母胎里面已经是有了罪。 Seperti pengakuan Daud di dalam Mazmur 51 ayat 5. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. 就像大卫所说的，在诗篇51章第5节，我在母胎里就有罪了。 Dengan bertambahnya umur seseorang, 一个人随着年龄的增加， ditambah dengan pergaulan lingkungan yang buruk, 再加上我们在恶劣的环境在那里教育， dikuasai dengan kerakusan dan ideologi yang ekstrim. 而且我们在世上有贪婪，而且有极端的这个主义， Dosa dapat dengan cepat berkembang 那么罪很快的就在那里蔓延， dan diwujudkan dalam perbuatan-perbuatan yang amat keji atau perbuatan yang amat halus. 却在这一厉害的一个手段当中，在哪里经常的发生。 Alkitab mencatat, saudara, setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, 圣经记载，当亚当夏娃跌在最终的时候， mereka melahirkan dua anak, Kain dan Habel. 他们生下2个孩子，该隐和亚伯。 Karena iri, Kain membunuh adiknya. 因着嫉妒，该隐杀了亚伯。 Lalu kemudian manusia tersebar, saudara, 以后人类就这样的分散了， dan berkembang biak, saudara. 在那里生养众多。 Dan di sini kita melihat dahsyatnya dosa itu, saudara. 这里我们看到一个罪恶是那样的恐怖，那样的厉害。 Di dalam Kejadian 6 ayat 5-7a dikatakan, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia di bumi ini, bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata,
maka menyesallah Tuhan. 创世纪在那里记载，因着世界满有的罪恶，因此圣经记载说，上帝在那里后悔。 Dan ia telah menjadikan manusia di bumi. Dan hal itu memilukan hatinya. Sehingga ia berfirman, aku akan menghapuskan manusia yang kuciptakan itu dari muka bumi. 因此他在那里说，我要灭绝在这个世上的所有的人。 Maka kita menyaksikan saudara bagaimana Allah membasmi manusia di muka bumi dengan air bah. Hanya keluarga Nuh yang diselamatkan. 我们看到当时上帝用洪水来蒸发这些世人，只有是挪亚一家8口被拯救。 Lalu kita juga menyaksikan saudara orang-orang berdosa di kota Sodom dan Gomora. 我们也看到索多玛、俄摩拉城， Begitu jahat mereka saudara. 他们是那样的邪恶， Sehingga Allah membinasakan kedua kota ini dengan hujan belerang dan api yang besar saudara. 因此上帝用火来灭绝这2个城市， Dan keluarga Lot diselamatkan. 罗德的家庭被拯救。 Bapak Ibu sekalian yang saya kasih dalam Kristus. 主所爱的弟兄姊妹们， Allah harus menghukum manusia yang berdosa. 上帝必定是刑罚犯罪的世人， Karena ia tidak bisa mendiamkan dosa. Ini adalah keadilan. 因着他的公义，他不能任凭罪恶在那里蔓延。 Tapi di sisi lain, Allah tidak bisa terus membinasakan manusia berdosa karena dia mengasihi orang berdosa. 在另外一个角度来说，他不能任凭那人世人继续不断犯罪，因着上帝是爱世人。 Karena itu satu-satu cara adalah melalui perencanaan jangka panjang. Allah mengutus Yesus Kristus ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan manusia berdosa. 因此，为着长远的计划，上帝要为他们预备救恩，来拯救这些在世上的人。 Di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. 约翰福音3章16节在那里提到，上帝爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切相信他的人不至灭亡，反得永生。 Ketika tiba waktunya, Allah mengutus anaknya ke dunia. 时候到了，上帝差派他的儿子来到世间， Dan anaknya lahir di kandang di Bethlehem. 他的儿子在伯利恒的马槽里降生。 Allah mengutus malaikatnya untuk datang kepada para gembala membawa kabar gembira. 上帝差派牧羊人带好消息给世人一个宣告。 Di dalam Lukas pasal 2 ayat 10 dan 11, malaikat itu berkata, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. 路加福音2章第10到11节，我报给你们大喜的信息，是关乎万民的。因今天在大卫的城里为你们生了救主，就是主基督。 Mengapa kelahiran juru selamat itu menjadi kesukaan besar bagi semua bangsa? 为何救主的降生且给人类带来幸福呢？ Alasannya sederhana, karena semua bangsa membutuhkan juru selamat. 理由是非常的简单，因着我们世人都需要救主。 Lalu siapakah juru selamat itu? 那么救主是谁呢？ Juru selamat itu juga disebut Mesias, adalah seorang yang diurapi, yang diutus Allah ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan umat manusia dari keadaan yang sangat berbahaya. 救主就是弥赛亚，他是一个救主，要将在危险中间的世人被他拯救过来。 Keadaan berbahaya yang bagaimana yang akan diselamatkan oleh juru selamat? 在这样危险的情形当中，怎样来拯救世人呢？ Di dalam Matius pasal 1 ayat 21 dikatakan demikian, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. 马太福音1章21节，他要怀孕生子，你要起名给他叫耶稣，因他要将自己的百姓从罪恶里救出来。 Jemaat perhatikan kalimat ini
Dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. 我们要注意到这一句话，他要将自己的百姓从罪恶中救出来。 Kata dosa yang dipakai dalam ayat ini di dalam bahasa Yunani-nya adalah hamartia. 这里的原文罪，那就是哈马蒂亚的意思。 Hamartia itu artinya perbuatan yang menyimpang dari tujuan yang sudah ditetapkan oleh Allah. 意思是说，就是违反上帝已经指定我们必定要行的道路。 Ini seperti seorang yang meluncurkan anak panah tapi meleset dari sasaran. 就像我们射箭一样，我们射到不是射到箭的中心。 Apakah tujuan yang telah Allah tetapkan untuk manusia? 那么，上帝的目的要怎么拯救人呢？ Di dalam katekismus singkat Westminster, 在威斯敏的教条里面， pertanyaan yang pertama dikatakan demikian, apa tujuan utama hidup manusia? 第一个问题就是说，人活在世界上的重要目的是什么呢？ Jawabannya adalah tujuan utama hidup manusia adalah untuk memuliakan Allah serta menikmati Dia selamanya. 那就是人类或在世界上，就是为要荣耀主的名，也是要时刻与上帝同 Itu 在。 berarti Bapak Ibu sekalian, tujuan Allah menciptakan kita adalah melalui hidup kita memuliakan Dia. 意思是说，上帝的荣耀就是借着我们在世界上可以荣耀他的名。 Waktu kita membentuk keluarga kita harus memuliakan Dia. 当我们设立家庭的时候，我们的家庭也是要荣耀他。 Ketika kita bekerja, pekerjaan kita juga harus memuliakan Dia. 当我们在工作上的时候，为着我们的工作也是要荣耀他的名。 Apapun yang kita kerjakan, dimanapun kita berada, selalu ingat kemuliaan bagi nama 我 Tuhan. 们所作或所为，我们无论何到之处，我们都要荣耀上帝的名。 Tapi sayang, dosa telah membelokkan arah hidup manusia. 但非常可惜，因着罪恶已经歪曲了上帝原来的目的。 Manusia yang seharusnya memuliakan Allah, akhirnya justru memuliakan diri sendiri. 我们应该是要荣耀上帝的名，但结果我们单单荣耀我们自己。 Manusia yang seharusnya meninggikan Allah, justru sekarang meninggikan diri 我们 sendiri. 本是要高举基督，但是我们却抬高我们自己。 Pada tahun 2006, 2006年， publik Amerika dikejutkan oleh satu skandal seks yang dilakukan oleh seorang tokoh rohani terkenal bernama pendeta Ted Haggard. 美国桃色事件涉及到一个很出名的布道家，叫做 Ted Haggard。 Ted Haggard ini menggembalakan jemaat kira-kira 14 ribuan. Ted Haggard 牧师他牧养15000名的信徒， Dan dia juga mantan penasihat Presiden George W. Bush. 他也是 George W. Bush 的总统的顾问。 Satu hari ketika Ted sedang sibuk berkampanye anti pernikahan sesama jenis di media. 当在那个时候在那里参加竞选，他抵挡同性恋。 Termasuk di televisi dan di mana-mana, saudara-saudara. 也是在电视里面，他在那里竞选，在那里宣传。 Tahu-tahu satu hari tampil seorang bernama Mike Jones. Saudara. 有一天，忽然间有一个人叫做 Mike John。 Mike Jones ini, saudara-saudara, adalah tukang pijitnya Ted. Saudara. Mike John 就是为他按摩的。 Saudara-saudara, Mike Jones kemudian mengatakan bahwa selama ini dia sering berhubungan badan dengan pendeta ini. 以后对他说，他经常跟这个男士有发生关系。 Dan pendeta ini katanya acap kali membelikan narkoba untuknya katanya. 这个牧师经常用毒品给他。 Kesaksian Mike Jones ini saudara-saudara sekalian yang disaksikan oleh rakyat Amerika ini sangat menghebohkan gereja dan masyarakat luas di Amerika. Mike John 的这个见证，那么使全美国的人轰动。 Khususnya kaum ateis yang menjadikan skandal ini sebagai bahan lelucon. 特别那些无神论，就是用这个办法来攻击。 Mereka mengolok-olok gereja di berbagai media. 他们在报章、在电视里面都是讥笑我们基督徒。
Intinya mereka mentertawai betapa munafiknya kaum rohaniwan itu. 那就是取笑那一个无神论，这个假冒为善的牧师。 Hidup pendeta Ted Haggard betul-betul hancur waktu itu. 那个时候，在黑格的牧师的名声就垮掉了。 Dan ia mengundurkan diri dari semua jabatan di gereja. 以后他自己辞职在教会里面， Lalu dia mengikuti program-program konseling untuk pemulihan bagi dirinya selama 2 tahun. 以后他在2年的时间参加心理的辅导。 Nah, jemaat Tuhan yang saya kasihi, 主所爱的弟兄姊妹们， yang paling mengejutkan adalah sikap atau keputusan yang diambil oleh istri pendeta Ted Haggard. 叫我们最惊人的，那就是身为太太黑格尔的太太， Istri ini bernama G. Haggard, saudara. 她名字叫 G. 黑格尔。 Nah, saudara, selama 2 tahun di masa-masa yang paling gelap di dalam hidupnya itu, 在2年的时间是结果着这样黑暗的生活， dia banyak menangis dan berdoa di depan Tuhan. 她在主面前不断的哭泣，在神面前。 Akhirnya dia mengambil satu keputusan. 以后她就一个节制， Ia tidak menceraikan suaminya. 她也没有离弃她的丈夫， Dan dia memutuskan akan tetap mengasihi suaminya meskipun suaminya sudah menyeleweng dari dirinya. 她介意仍然爱她的丈夫，虽然她已经犯错误了。 Dia memutuskan akan mendampingi suaminya pada waktu senang atau susah, dalam keadaan terjepit atau dalam keadaan nyaman, saudara. 她强力的医治，无论环境如何，她仍然要与她的丈夫同行。 Saudara, karena sikap istrinya ini, akhirnya Haggard bisa mengalami pemulihan dari Tuhan. 身为一个做太太，对她丈夫这样的态度，因此她受感动，就恢复过来。 Dan mereka memulai satu pelayanan di sebuah gereja kecil lagi. 以后她再开始一个小教会侍奉。 Saudara, ketika saya mempelajari sikap istri Ted Haggard ini, saya teringat akan kasih karunia dan anugerah Tuhan Yesus Kristus. 当我们看到这太太有这么大的爱心，我们就记起上帝奇妙的爱对于我们世人。 Istrinya itu betul-betul menerapkan anugerah Yesus Kristus yang sangat ajaib, di mana anugerah itu lebih besar dari semua dosa apapun juga. 她的太太用上帝奇妙的爱来爱她犯罪的丈夫。 Apakah kita juga bisa menerapkan hal ini kepada orang yang bersalah kepada 是 kita? 否一个人得罪了我们，我们也能够用这个爱来去爱那得罪我们的人呢？ Di layar ini kita bisa melihat ada uang Amerika $1. 在荧幕上，我们看到这是1块美金。 Di sebelah kiri, saudara kiri saya ini, saudara, di bawah ada tulisan sebuah nama, saudara, yaitu A.C. Taylor Morton. 在右边下半间有写作这个名字。 Nah, siapa itu A.C. Taylor Morton? A.C. Taylor Morton 是什么人呢？ Dia adalah Menteri Keuangan pada zaman Presiden Jimmy Carter. 他就是吉米·卡尔的执政的财政部长。 Nah, karena dia adalah saudara Menteri Keuangan bendahara negara, saudara, dia punya hak untuk tanda tangan uang dolar itu. 因着他是财政部长，他有权利在这美金签一个字。 Pada siapakah A.C. Taylor Morton ini, saudara? 到底 A.C. Taylor Morton 是哪一个人？ Saudara, biografi yang saya baca betul-betul saya kasihan sekali dengan A.C. ini. 我们看到他的履历是那样的可怜， Karena A.C. ini lahir dari seorang mama yang diperkosa oleh seorang laki-laki yang dia tidak tahu siapa itu. A.C. 是生在一个家庭里面，他是一个妈妈被别人欺负就生下来。 Mama kerja di satu perkebunan, saudara, dan dengan susah payah dia membesarkan A.C. 他妈妈在农业里工作，很辛苦的把他养大。 Dan tidak lama kemudian dia sakit, dia kena stroke dan meninggal dunia. 不久之前，他妈妈中风，他病了就去世了。 Saudara, A.C. Taylor Morton ini ketika ditinggal mamanya, dia merasa sangat pahit sama Tuhan. A.C. Taylor Morton 他失去了他母亲，他对上帝很愤怒。 Saudara, dia terus berkeluh kesah di depan Tuhan. Dia terus menyalahkan Tuhan. Kenapa Tuhan? Kenapa 他在 Tuhan? 那里向上帝不断发怨言。 Tapi satu hari ada seorang pendeta berkata kepada dia demikian.
有一天，一个牧师对他说 AC, tahukah kamu bahwa hidup ini adalah anugerah? ：“AC， 你知道吗？我们的生命那就是恩典。 Tuhan berikan kamu kebebasan untuk memilih. 上帝给你有自由的选择， Mau tetap mengeluh seperti ini terus menerus atau bangkit dari kemiskinan. 你要继续不断在那里发言言，还是你要开始起来？ Pilihan ini ada di tanganmu nak. 这两样的选择在你手里。 Perlu kamu ketahui rencana Tuhan atasmu bukan rencana kecelakaan. 你应该知道，上帝在你身上的计划，并不是将灾害临到你身上， Melainkan hari depan yang penuh dengan harapan. 乃是你的前途是那样的光明。 Selama kamu bisa memilih, pilihlah yang terbaik. 你可以选择是最好的道路， Selama kamu bisa memilih, pergunakanlah anugerah Tuhan sebaik mungkin. 你可以去选择，你可以用主给你的智慧来选择。 Saudara-saudara, Esi sadar perkataan pendeta ini. AC 开始觉悟他牧师所说的话， Dan sejak itu dia tidak mengeluh lagi. 当时他不再发言言了， Dia rajin bekerja, rajin belajar, saudara. 他勤劳的工作，勤劳的学习， Akhirnya dia bisa lulus dari universitas satu ke universitas yang lain. 以后他不断的在几个大学毕业了。 Dan akhirnya dia ditunjuk sebagai Menteri Keuangan pada zaman Jimmy Carter, saudara. Jimmy Carter 执政的时候，他被选为美国的财政部长。 Saudara-saudara, hari ini tidak peduli bagaimana latar belakang kita 今天我们无论在任何的背景里面， dan apa yang terjadi dengan kita. 我们身上所发生的事件是什么？ Kristus datang ke dunia kita untuk menyelamatkan saudara dan menyelamatkan saya. 基督耶稣来到，他要拯救你，也拯救我。 Tapi bukan saja menyelamatkan engkau, tapi dia ingin menjadikan engkau seseorang yang seperti Tuhan telah tetapkan untuk kamu lakukan. 他不但正是要拯救我们，他要指定我们他所已经计划的一切。 Kalau Anda dan saya tidak dalam jalur Tuhan, 若是你和我没有走在主的正路中间， ini sangat mendukakan hati Tuhan. 乃是叫我们的上帝感到忧伤。 Inilah berita Natal yang pertama untuk kita pada hari ini. 这就是第一个圣诞的信息，是我们今天所提的。 Lalu berita Natal yang kedua, saudara, 第二个圣诞的信息， adalah kabar kesukaan untuk para gembala. 那就是对不一样的人说是大喜的信息。 Dikatakan di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. 在夜间，牧羊人在那里放守羊群。 Tiba-tiba berdiri seorang malaikat Tuhan di dekat mereka. Dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. 忽然之间，有天使向他们报佳音，他们感到惧怕。 Bapak Ibu sekalian, setiap kali makhluk surgawi yang penuh kemuliaan Tuhan mengunjungi manusia, reaksi manusia adalah takut. 每一次上帝要对我们说话，就是差派他的使者，我们只是恐惧在那里去等待。 Demikian juga para gembala yang melihat malaikat yang penuh kemuliaan Tuhan, mereka takut sekali, saudara. 同样，牧羊人看见天使的荣光，他在那里感到惧怕。 Tapi kemudian malaikat menenangkan mereka. 以后他就平息他们的惧怕。 Malaikat Tuhan itu berkata, jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. 天使向他们报佳音说：“不要惧怕，我报给你们大喜的信息，是关乎万民的。因为在大卫的城里为你们生了救主，就是主基督。” Setelah malaikat Tuhan meninggalkan para gembala, 天使离开那些牧羊人的时候， lalu para gembala itu cepat-cepat berangkat menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring dalam 后来 palungan. 牧羊人就朝向马槽里，在那里见这个生影的降生。 Saudara perhatikan, ya, di ayat 20 dicatat demikian. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji Tuhan dan memuliakan Allah. Karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. 以后牧羊人在那里回去报信说，一切所发生的事情，就是在圣经上已经预言过了。 Bapak Ibu sekalian perhatikan, ada satu perubahan perasaan
di dalam diri para gembala itu. 我们看到这牧羊人有一个感情上的一个大的转变。 Dari perasaan takut ketika melihat kemuliaan Tuhan, saudara. 当他们看见上帝的荣光，他们感到惧怕。 Kemudian menjadi bersuka cita memuji Tuhan dan memuliakan Tuhan. Kenapa bisa terjadi perubahan ini? 以后他们看到以后就喜乐，为什么会有这样大的改变呢？ Bapak Ibu sekalian, perubahan perasaan ini terjadi, saudara. Karena mereka datang ke kandang di Bethlehem, bertemu dengan bayi Yesus yang kudus itu. 这个 saudara. 情感的改变呢，就是因着他们已经遇见了生饮气度耶稣已经降生。 Jadi perjumpaan dengan bayi Yesus inilah yang telah membawa perubahan perasaan mereka dari takut menjadi bersuka 因着 cita. 他们遇见着生饮耶稣基督在马槽里的降生，竟是从和他们惧怕就感到喜乐。 Bapak Ibu Saudara sekalian, pada masa pandemi ini banyak orang menjadi takut, saudara. 在疫情的时期里面，我们都是过着恐惧的生活。 Kita seringkali mendengar keluarga ini terkena COVID, keluarga ini terkena COVID, bisnis lesu dan sebagainya, kita takut, 我 saudara. 们经常听到我们某某人就犯了这种病，也是在生意、在生活里面发生很多的困难。 Lalu ada orang yang berkata pada saya, jangan takut, jangan takut. 有人这么说，我们不用惧怕，不用惧怕。 Tapi meskipun mereka bilang jangan takut, tapi kita tetap merasakan ketakutan dalam hati kita. 虽然他们是这样的安慰我们，我们仍然感到惧怕。 Mengapa, saudara? 为何呢？ Karena perkataan manusia itu tidak bisa merubah perasaan kita. 因为人的声音不能够透入我们的心。 Nah, para gembala ini perasaan mereka bisa berubah dari takut menjadi sukacita. Kenapa? Karena mereka berjumpa dengan bayi yang kudus itu. 这些牧羊人，他们起初惧怕，但现在感到喜乐，因着他们已经遇见了圣灵耶稣基督。 Perjumpaan dengan Tuhan itulah yang membawa satu perubahan di dalam hidup para gembala itu. 我们与上帝的会面，可以为我们带来一个大的改变。 Bapak Ibu sekalian, pada hari Natal ini Kristus bukan lahir di kandang yang kotor saja. 在圣诞的期间，我们看到也不是单单在污秽的马槽里耶稣诞生， Dia juga ingin lahir di hati kita yang kotor juga. 他也是将要诞生在我们污秽的心里面。 Saudara, pada saat kita takut, di saat itu juga Allah hadir, Allah bekerja dalam hati kita. Maka ketakutan itu akan berubah menjadi damai sejahtera. 当我们感到惧怕的时候，当是耶稣进入到我们心中的时候，那么我们就起了一个大的改变。 Saya akan menutup khotbah pagi ini dengan sebuah kesaksian, saudara. 我要用见证来结束这里的讲章。 Ada seorang pria yang sudah berkeluarga. 有一个男士，他已经设立了家庭。 Satu hari di dalam perjalanan pulang dari luar kota, 有一天，他从外部回来的路上， dia mendapat telepon dari istrinya bahwa istrinya itu terkena COVID, saudara, dan sekarang ada di rumah sakit. 他从太太的消息说，他染上新冠肺炎，现在住在医院。 Saudara, berita itu sangat membuat dia gelisah, saudara. 这个消息使他感到非常的伤痛。 Sampai di rumahnya, saudara. 他到了家里， Maka dia mengajak anaknya, lalu kemudian saudara, mertuanya laki-laki dan mertua perempuan, saudara, untuk pergi apa? Pergi swab, saudara. 因此他带着他的孩子，还有他的公公婆婆到医院去做一个检查。 Dan satu hari kemudian semua ternyata positif, saudara. 一天以后就发现他们都是阳性了。 Bayangkan 5 orang dalam keluarga semuanya positif, saudara. 一家五口他们都是阳性的做新冠肺炎。 Pada keesokan malamnya, 在第二天的晚上， waktu dia datang kepada dokter 当他见医生的时候， dan dia mendapatkan kamar dengan bantuan seorang teman, saudara, bisa masuk ke satu rumah sakit, saudara. 那么他朋友的介绍得到一个医院可以住院。 Saudara, pada waktu dia mengisi formulir itu, saudara, 当他填上那表格的时候， dia merasa tidak bisa isi, saudara. 他没有办法去填上。 Suster tanya apa, dia tidak bisa jawab, saudara. 医生所问的、护士所问的问题，他不能够回答。 Dia bilang, tolong kamu tulis di sini saja. 你麻烦给我写。
Akhirnya saudara dia dibantu ditulis. 以后就帮助他写。 Lalu kemudian dengan gontai saudara, dia berjalan duduk di kursi saudara. Lalu bertanya sama Tuhan, Tuhan, kenapa engkau mengizinkan semua ini terjadi dalam keluargaku Tuhan? 当他静默坐在椅子上的时候，他发问向上帝说：“为何这个事件会临到我的身上？” Dia begitu kecil hati saudara pada malam itu saudara. 他那个时候是那样感到的惧怕。 Nah pada saat dia merasa kecil hati takut saudara. 当他感到惧怕的时候， Lalu di rumah sakit saudara dia melihat ada sebuah pohon Natal saudara. 以后在医院看到有一个圣诞树， Lalu juga ada lampu-lampu pohon Natal saudara. 有一些圣诞树的光亮的那些灯。 Ketika dia melihat pohon Natal itu saudara-saudaraku yang terkasih. 当他看到那棵圣诞树的时候， Hatinya mulai tenang dia. 他开始心中感到安定， Karena dia tahu pohon Natal itu adalah suatu ornamen untuk memperingati kelahiran 因 Tuhan 为他 Yesus ke 知 dunia 道 ini. 圣诞树是一个装饰，是为了叫我们纪念圣诞节。 Lalu dia berdoa, Tuhan Yesus kasihani saya, tolonglah saya Tuhan. 以后他祷告说：“主啊，求主你帮助我。” Lalu saudara tidak lama kemudian waktu dia berdiam diri saudara. 以后他在那里不断的静默， Ada satu suara kecil yang berbicara kepada dia. 有一些的微声对他说话 Anakku, tenanglah. 我的孩子，你镇定吧， Kamu akan melewati Natal ini dengan damai sejahtera. 你要过着这平安的圣诞夜。 Pada akhirnya damai sejahteraku akan kuberikan kepada engkau. 最后，我的平安喜乐要赐给你。 Saudara, setelah dia mendengarkan suara yang kecil di dalam hati itu, saya yakin itu ada suara roh Tuhan. Saudara. 他听到这个微声，我深信是上帝对他说话。 Dia langsung melek, saudara. 以后他睁开他的眼睛， Dia merasa ada kekuatan baru lagi. Saudara. 他可以重新得力。 Kemudian dia balik, dia berdiri, dia menghampiri meja suster, saudara. Kemudian dia mengisi form dan sebagainya. 以后在那里站立，以后填了他的表格。 Dan setelah satu minggu, saudara diobati di rumah sakit, dia dinyatakan negatif dan boleh pulang. 一个礼拜以后，经过医生检查，就发现的是阴性，他就可以回家去了。 Anaknya juga dinyatakan negatif, saudara. 他的孩子也是阴性得着医治。 Sekarang mama mertuanya, istrinya juga dinyatakan negatif, saudara. 那么他公公婆婆也是阴性了。 Saudaraku yang terkasih, saya merasa saudara, inilah perjumpaan yang perlu dialami oleh orang Kristen. 这就是我们基督徒每一个人所要经历的。 Pada waktu Anda susah, pada waktu Anda terdesak, Anda doa sama Tuhan. 当你感到费心伤势的时候，你应该要向上帝祷告。 Ketika engkau tidak tahu harus bagaimana, saudara. 当你束手无策的时候， Biarlah roh Tuhan yang akan menghibur engkau, yang akan menguatkan engkau. 让主的圣灵再一次安慰、再坚固你。 Nah, perjumpaan engkau dengan Tuhan itulah yang akan mengubah perasaanmu. 你和上帝的会面要改变你的情感。 Dengan kehadiran damai sejahtera dari Tuhan, maka ketakutan itu, kekhawatiran itu akan berubah menjadi ketenangan dan damai sejahtera. 从主的平安喜乐赐给你，就可以除去你心中一切的忧闷。 Saudara, pada masa kini banyak orang yang di dalam kesusahan, ketakutan, saudara. 这个时候，很多人就在恐惧的生活里面。 Mari kita bawa berita kelahiran Tuhan Yesus kepada mereka, saudara. 让我们把耶稣降生的信息带给世人。 Mari kita katakan, Juru Selamat sudah hadir, sudah lahir, saudara. 让我们对他们说，耶稣已经降生， Dia akan menolong kita, dia akan menyelamatkan kita. 他要拯救我们，帮助我们。 Semoga Natal tahun ini kita boleh betul-betul, saudara, tahu apa yang Tuhan ingin kita kerjakan dalam hidup ini. Dan juga kita boleh mengalami satu damai sejahtera dari 愿 Tuhan. 今年的圣诞，我们可以知道上帝在我们身上一切的计划，让我们也可以过着平安喜乐的生活。 Mari kita berdoa. 我们祷告， Bapa di dalam surga, 我们在天上的父， kami bersyukur untuk berita pada pagi hari ini. 我们感谢你今天早上的信息。 Kiranya pengalaman para gembala itu juga menjadi pengalaman kami.
连牧羊人的经历，我们也可以经历到。 Bahwa pada saat dia bertemu dengan bayi Yesus itu, 当他们遇见声音的时候， mereka mengalami suatu sukacita yang luar biasa ya 他 Tuhan. 们心中产生一个巨大的喜乐。 Tuhan, kami saat ini banyak yang hidup dalam ketakutan. 主啊，我们这个时候生活在恐惧中间， Ubahlah perasaan takut kami menjadi perasaan 求主 sukacita ya 帮助， Tuhan. 使我们恐惧的心情再一次可以转换成平安的喜乐。 Engkau datang ke dunia untuk menyelamatkan kami dari dosa ya Tuhan. 你来到世间，要拯救我们从罪恶中救出来。 Dosa telah membuat kami keluar dari jalur Tuhan. 罪恶使我们远离了你的道路， Dosa telah membuat kami menjadi seseorang yang bukan kehendak Tuhan. 罪恶使我们可以走，使我们走在不是主的你的道路中。 Kembalikanlah kami ke jalur-Mu ya Tuhan. 主啊，帮助我们，使我们可以再次转回。 Inilah doa kami. 我们在你面前这样祷告， Demi nama Tuhan Yesus Kristus, 奉靠主耶稣生命祈求。 kami berdoa. Amin. 阿门。 Persembahan kepada Tuhan. Mari kita memberikan persembahan yang terbaik dengan hati yang bersyukur kepadanya. Persembahan dapat diberikan dengan cara scan QRIS atau transfer ke rekening gereja masing-masing. Mari bersama kita pujikan dunia gemar dan soraklah. Dunia gemar dan soraklah, Rajamu lahirlah. Beri hatimu kepadanya, bersama nyanyilah, sama Yesus memerintahkan dunia dengan anugerahnya, keadilan dan kebenaran, dan ajaib kasih-Nya, ajaib kasih-Nya, ajaib dan ajaib kasih-Nya, ajaib dan ajaib kasih-Nya. Jemaat sekalian, mari kita bangkit berdiri dan kita masuk dalam doa persembahan. Bapa yang di surga, kami sungguh bersyukur di hari Natal ini Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Seperti Maria dan Yusuf memberikan diri mereka untuk dipakai oleh Tuhan. Seperti para gembala datang dan menyembah Kristus. Seperti para majus memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan saat ini.
Kami telah memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Memberikan uang kami, memberikan diri kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan menerima segala persembahan kami yang kami naikkan dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Terang yang telah lahir di dunia, kami naikkan persembahan ini. Amin. Gloria, sing glory in the highest, peace on earth, goodwill to all. Sing Gloria, sing glory in the highest, hear the joyous angels call. The city of King David, Jesus Christ is born today. Sing Gloria, sing glory in the highest. Celebrate the baby boy. Sing Gloria, sing glory in the highest. From the earth is songs of joy. Jesus Christ is born today. Joy to the world, the Lord is come. The Lord is risen, let every heart prepare Him room, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. Sing, oh sing, sing, oh sing, sing, oh sing, 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 Gloria in Stereo. Sing Gloria, sing Gloria, Gloria. Sing Gloria, sing glory in the highest, celebrate Messiah's birth. Sing Gloria, sing glory in the highest, shout the news through all the earth. Sing the city of King David, Jesus Christ is born today. Sing Gloria, sing Gloria, sing Gloria, sing Gloria, sing Gloria. Tal di masa pandemi ini, mungkin perasaan kita campur aduk. Mungkin ada di antara kita sepanjang tahun ini kita kehilangan orang yang kita kasih, kita kehilangan pekerjaan kita. Namun biarlah di tengah segala keterhilangan kita menemukan Kristus. Dialah sumber pengharapan kita, ya sumber pertolongan kita. Mari kita melalui Christmas tahun ini bersama dengan Kristus, Sang Terang yang sejati. Bersama kita pujikan. Malam kudus, sunyi senyap, terang mulia bersinar. Ayah bunda yang jaga
Mari kita berdoa. Tuhan, hati kami sangat terharu dan tergerak ketika kami merenungkan betapa besar kasih-Mu kepada dunia ini. Sehingga Engkau mengutus putramu yang tunggal ke dalam dunia, lahir dalam dunia. Dan barang siapa yang percaya kepada anak, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kami bersyukur 2000 tahun yang lalu, Tuhan telah merealisasi kasih-Mu kepada kami dengan mengutus anak-Mu lahir di kandang di Bethlehem ya Tuhan. Satu tempat yang kotor, satu tempat yang sebetulnya tidak layak untuk ditempati ya Tuhan. Tetapi Bapa di surga, kami bersyukur bahwa disitulah menunjukkan keagungan-Mu ya Tuhan. Karena itu pagi ini Tuhan kami ingin berdoa agar manusia boleh menghargai cinta kasih-Mu kepada Engkau ya Tuhan. Dan kiranya mereka yang belum percaya Tuhan Yesus, yang belum menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, boleh membuka hati untuk Kristus Yesus. Tuhan, pada pagi ini kami mau mendoakan bangsa Indonesia, di mana banyak mereka yang masih hidup di dalam kegelapan pikiran, di dalam kegelapan hati ya Bapa. Kami rindu agar terang Natal, terang Injil, terang Yesus Kristus menyinari mereka. Sehingga mereka pun sadar mereka butuh akan Tuhan dan membuka hati untuk Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, inilah seru doa kami yang kami panjatkan demi nama Tuhan Yesus, Juru Selamat yang hidup kami berdoa. Amin. Mari seperti para malaikat kita memuji Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di antara manusia yang berkenan kepadanya. Meski kini jadi bayi, namun kelak Dia bertata. Semua bangsa akan menghadapnya, semua lutut kan menyembah Dia. Mari datang dan menyembah Yesus Kristus Sang Raja. Semua makhluk puji Allah, Bapa, Anak, Roh Kudus. Selamanya kan memuji pada Allah Tritunggal. Mari datang dan menyembah Yesus Kristus Sang Raja. Mari datang dan menyembah Yesus Kristus Sang Raja. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita bersama-sama mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan menerima berkat daripadanya. Kasih dari Allah Bapa yang kekal dan sempurna, anugerah dari Tuhan Yesus yang berlimpah-limpah, pertolongan, kekuatan, penghiburan dari Allah Roh Kudus, kiranya semua karunia ini diberikan kepada setiap kita, mulai dari pagi ini dan seterusnya, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Mari kita saling mengucapkan selamat Natal kepada keluarga kita masing-masing. Dan kami mengucapkan Selamat Hari Natal 2020, Christmas with Christ. Kami mewakili segenap majelis dan hamba Tuhan GKA Gloria Pacar mengucapkan Kiranya kelahiran Tuhan Yesus Kristus membawa damai, sukacita, dan pengharapan bagi kita semua. Marilah kita merayakan Natal bersama Yesus. Tuhan memberkati. Kami mewakili segenap majelis dan hamba Tuhan GKA Gloria Kota Satelit mengucapkan Selamat Hari Natal 2020. Kiranya melalui Natal tahun ini, damai sejahtera dan sukacita serta pengharapan Natal memenuhi hidup kita sekalian. Mari kita bersama-sama merayakan Natal.
bersama Kristus. Tuhan memberkati. Kami segenap majelis dan hamba Tuhan GKA Gloria Galaksi mengucapkan Selamat Hari Natal 2020. Kiranya kelahiran Tuhan Yesus Kristus membawa damai, sukacita dan pengharapan bagi kita semua. Marilah kita merayakan Natal. Bersama Kristus, Tuhan Yesus memberkati. Kami para majelis dan para hamba Tuhan GKA Gloria Samudra mengucapkan Selamat Hari Natal 2020. Selamat Hari Natal tahun 2020. Selamat Hari Natal tahun 2020. Selamat Hari Natal 2020. Selamat Hari Natal 2020. Selamat Hari Natal 2020. Kami majelis dan hamba Tuhan kita Gloria untuk mengucapkan Selamat Hari Natal 2020. Kiranya kelahiran Tuhan Yesus membawa damai, sukacita dan pengharapan bagi kita semua. Tuhan memberkati. Kami mewakili segenap majelis dan hamba Tuhan GKA Gloria Nirwana Eksekutif mengucapkan Selamat Hari Natal 2020. Kiranya kelahiran Tuhan Yesus Kristus membawa damai, sukacita dan pengharapan bagi kita semua. Marilah kita merayakan Natal bersama Kristus. Tuhan memberkati. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your King. Good tidings for Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Salam bagimu sekalian. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan Tahun Baru. We wish you a Merry Christmas. We wish